tunataka tia nguvu juu bakona balibere kwa wakati. Juu kisha unafanya 2h, 3h, 4h ni makosa. Ndio. Wasikilizaji hata watazamaji, mara tena tunawakaribisha ninyi ambao mnafuata matangazo na vipindi vyetu siku ya leo, tukiwaomba kuendelea kufanya subscribe ili tuweze kuungana nanyi katika makala yetu siku ya leo, ambako kama vile mnatizama tuko hapa ni katika mji wa Goma kwenye ofisi ya SSMT, shirikisho la watembezaji pikipiki ndani ya jimbo ya Kivu Kaskazini. Hapa shirika hili limekwisha tayari kuweka sahihi, wameungana na kituo cha afya, ndipo wataweza kuwa wakisaidiana na wamotari, yani watembeza pikipiki, ili waweze kupata matunzo. Ni kusema kwamba SSMT, wakati kuna mtembeza pikipiki ambaye anapatwa na ajali wala ambaye anaenda tunzisha kwenye kituo hicho, shirika SSMT italipa 50 kwa 100, alafu na SSMT nayo inalipa 50 kwa 100. Hii ni katika lengo la kuweza kuboresha maisha ya watembeza pikipiki katika mji wa Goma, lakini pia katika eneo yote ya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, nafasi ambapo kunaongozwa na AFC M23. Kulingana na watembeza pikipiki ambao wameshiriki kikao hiki, wasema kwamba hii ilikuwa haja na ni lazima kwao, kwa sababu itawasaidia kuendeleza kazi yao na kutumika vizuri, hata na kuweza kukuza uchumi wao, kwa sababu kulingana na wamoja kati yao wasema kwamba matunzo ilikuwa ikikuwa na gharama kubwa, na hiyo ilikuwa tatizo sana kwa watembezaji pikipiki. Ni kwa namna hiyo wafurahia mpango huu ambao umewekwa rasmi siku ya leo na ambao umewekwa sahihi na kituo hicho cha afya, lakini pia na uongozi wa SSMT. Kulingana naye Christophe Kazungu ambaye ni coordinator wa SSMT jimboni Kivu Kaskazini, hii ni katika lengo la kuendelea kuimarisha watembeza pikipiki, hasa zaidi wale watu wanaokuwa katika jimbo ya Kivu Kaskazini. Hebu sasa na kualika uweze kufuata moja kwa moja namna jinsi haya yamepitikana, zipi hisia za watembezaji pikipiki na ipi ushirikiano unaokuwa kati ya shirika SSMT na kituo cha afya hiki. Kuanzia sasa shirika la watembeza pikipiki jimboni Kivu Kaskazini limeingia katika ushirikiano wa huduma za afya na hospitali Yetu Kwetu iliyoko mjini Goma katika lengo la kuwawezesha kupata matibabu kwa urahisi. Mkataba huu umesainiwa hii Jumanne tarehe 28 Aprili 2026 katika ofisi ya SSMT. Kulingana naye Christophe Kazungu Sebihogo, coordinator jimboni wa shirika SSMT, ushirikiano huu utaweza kuwasaidia waendesha pikipiki wa Kivu Kaskazini kuendelea kiuchumi. Ndio, kiini ni kuhusu sante ya wamotar, na ilikuwa kabisa jambo kubwa sana kwa kuwa tuliweza kupata partenaire ambao ni hospitali Yetu Kwetu. Alafu tulikuwa tukiwatangazia kwamba tumeweza kusinye partenariat na hospital mkadri ya kukuwa na wapatia maswali. Itafanyika kuko point mbalimbali ambazo tuliweza kuevoke. Unajua motara anakutana na shida mingi, surtout wakati ya circulation, kuko maaksida za mingi zenye ziko nafanyika. Non seulement accident, kuko maternité, kwa kuwa unajua mingi ya wamotari ambao wanatumika ni wajeni, wako na wanamke na wanazaa, alafu ni prise en charge medical ndani ya maternité, mais vile vile ya accident na zingine maswe mbalimbali. Ni kusema corporation ni moya, coordination ni moya. Hata motari akitoka Masisi anakuja pale watampokea, wa kutoka Lubero anafika pale watampokea, wa kutoka Nyiragongo vile vile, na hata ndani ya mji wa Goma. Nikisema ndani ya sante wanasema kuko kitu wanaita ticket moderateur. Ile ticket moderateur hatutaevoke sana kwa kuwa ticket moderateur kwanza ni SSMT. Tumesinye ile partenariat. Nikisema motare halali, ule motare ambaye anajulikana na coordination atakuja, anaonesha karte yake. Akishaona karte yake tunaona ndani ya database ama mu base de données yetu,
tunaona ule motare kama kabisa iko enregistré, par après tunampatia bon de soins. Ile bon de soins tenda na ipresente pale, alafu wanamtunza. Kama ni motare ambaye aliweza kulumia, hataweza kufika hapa, anaweza kutumia hata mambre wa familia yake, anakuja tu na numero yake, tutaona mu base de données, tunampatia bon de soins bila tatizo yote. Ndio ni kusema kuko maakte za mingi zenye tulitia ku 50%. Ni kusema kama facture ni ya $20 ama ni ya $50, yeye analipa kipande na CCMT nalipa kipande. Ni kusema 25-25. Kama kuko ma consultation hayo CCMT ligaramia itaikamata a 100%. Kama ni $5 CCMT nalipa a 100%. Ndio hii ndio mwanzo, lakini kama vile unajua sisi tumeanza na hawa, lakini tutaendelea vile vile hata ndani ya territoire zingine, territoire mu interieur sawa vile Ruchuru, Masisi, Lubero. Hiyo fasi zote tutahakikisha kwamba tumeweza kutia hiyo partenariat yetu, tumeweza kusinyata na mahopitali zingine za kule mu interieur. Ndani ya mji wa Goma tumeweza kuongea na partenaire yetu gisi ataona gisi ya kuintensifie maaktivite zake, anaweza akaongea na mahopitali zingine, alafu wanakuwa na collaboration na atametre en place ma ambulance ambazo zitakuwa nasaidia. Motari anaweza kuwa na bibi yake anapatwa na shida nyumbani, ni iko na mimba anapatwa na shida nyumbani, wataweka vile vile numero ambao wanaweza kuita, hiyo ambulance inafika kwake, nende na rekipere mgonjwa alafu nafikisha kwenye kituo. Ndio assurance ni kuwa kwanza hatukwenda tuulize kila motari unapenda tufungue. Ni kusema ni initiative, na wakati yenyewe kuna initiative ni projet ambayo wa motari wanapasha embrace. Kama wanapenda idumu, wao ndio watapenda idumu. Kama wanapenda yanguke, ni wao ndio watapenda yanguke, na itakuwa kudefavere yao. Kwa kuwa hiyo contribution yao ya 1000 francs ni 1000 francs ambayo kama ni motari hapa inaweza saidia motari wa Lubero, ile 1000 francs inasaidia motari wa Masisi. Ni kusema umoja ni nguvu. Wao wakipenda tuendelee, tutaendelea, na hata wataona kabisa kama maisha yao yamebadilika. Baadhi ya waendesha pikipiki wameonyesha kuridhishwa na mpango huu, huku wakilishukuru shirika lao CCMT kwa kufikiria maisha yao ya kila siku. Pia wamehamasisha wenzao kuheshimu kesi social, kuona kwamba imeanza kuonyesha matokeo mazuri. Ni dema pare na sikia bie, kama imetufanyizia vile ni biezo ile efe, unaweza pata ka accident na kusaidia mboni sawa kwanza. Mimi naweza nisaidia gizi nifasi ya matunzo. Donc musanse yenyewe sasa vile inaweza fanya ka accident wala sote na lumia, hata nisilumilie kazi mimi nilumia tu gizi niko motari, niko na karte ya kimotari, nenda kule ali wanaweza nitunza niko mambre deja. Ile ni ya maana sana kwanza. Mimi bamwa bagundua kama maana ya social juu abaya kaona ile kituo ya afya ndio inatumaka abaya kagundua ile maana ile social. Mais si une fois uko una confirmer que unaona ile kituo ya afya social, personnellement mimi nazilipaka na niko nazo. Ni ya maana. Namna gani? Ni ya maana kama unajua yenye itatumika, kazi itafanya. Vraiment nafurahia hii initiative na nafurahia chama FCM23 kwa sababu mule gouvernement ya zamani hii kitu kama na hii ilikuwa na hayaonekanaka. Antuka nafurahia hii chama kwa sababu imetuletea maendeleo kwetu Goma. Antuka motari alikuwa anafanyaka ajali, anapata problem, yeye peke anakonsome ile peke. Lakini leo tunafurahi kwa sababu chama inatuletea maendeleo kwetu Goma, inatuletea na security, na natuonesha kwamba sisi motari tutasaidiana. Gisi tunawaza gisi tatusaidia, tunaona anka bibi ya motari anagonjwa bia anapata na mimba, kama motari alikuwa na insuffisance inakena msutenire kumulipia matunzo. Ya pili motari sana fanya aksida inakena mkonsole na msaidia kugarama. Kwa president kubenya amefanya vraiment tunashukuru sana paske tulikuwa na jama kote tutakufa bure. Mengi tumesikia tutaanza tunziwa tunalipa na sie nusu, bana tusaidia bana tufasilite na sie kazi ya kimotari itakuwa sawa na heshimika. Bon personnellement ni vitu vyenye ni nahitajika juu na kutaba motari tuko watu wapato ndogo sana. Na tunafikia maprobleme surtout za magonjwa zenye hatuna uwezo wa kujitosha ndani. Ni avec yenye president ametufanyia ni msaada kabisa ametufanyia.
Kumie vraiment nasema merci sana, na tutajitahidi kupana ile mamili fra kabisa. Hapa inaonekana ke tunaweza zipana na morali, na tunajua tuko zipana kunini. Kumutu mwenye haiko nalipa sociali na mwana sitaka kuikwepa haiko bien. Alipe sociali parce que atajua maana sociali sasa atakuwa comme besoin. Et donc nous sommes tous obligés kukua sisi wote tulipe sociali, itatusaidia. Ifahamike kwamba hatua hii inachukuliwa kama faraja kwa waendesha pikipiki wa Kivu Kaskazini, huku wakiamini kuwa upatikanaji wa huduma bora za afya utawapa nguvu mpya ya kuendelea na shughuli zao za kila siku.